DC hungai hin atebong tauna meetinga laga chi ta program ke pan tele kilo men itia itu laga holte meeting शुरू होइसे এতিয়া মই যা আছে সব মানুহ চাই থাকিব যে ভিডিঅ' ল'ব গাড়ী তামেন গাড়ী বি বেছি আছে Athibong ground ऑफिस खेता केना है आथिबु होबो पारे रालुकेते होबो पारे आमार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर তে আপনারা गवर्नमेंट লাগা ফ্যাসিলিটি দিতে দুসরা দিতে খেতা কেনা আই থাকিব পারে হলিবি আছে তো হেডক্বার্টার তে কিমান অফিস আছে সব খান লই কিনা আপনারা চৌকাতে পৌঁছি আছে আপনারা আজি गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का কি করে আপনারা welfare schemes তারা বইগান আপনারা হাতে স্টল খুলে কিনা সার্ভিস দিবলে আছে যাতে সব খান আছে তাই হাতে টাইপ করে কিনা তাই ডিপার্টমেন্টে কি করে দিব মাসতে আপনারা হাতে হুদা হদি কৰিব পারে পিডব্লিউডি কিনা সোশ্যাল ওয়ার্কার সিএমও আলাদা আলাদা হর্টিকালচার এগ্রিকালচার সব পারাতো প্রয়োজন আছে কি হুদি বলে মন আছে তাই পাবো আৰু মইখান ইয়াতে কি করে আহা টাইমতে আধার এনরোলমেন্ট করে আহা টাইমতে মইখান মেডিকেল ক্যাম্প করে PMMVY লাগা রেজিস্ট্রেশন করে চিফ মিনিস্টার হেলথ ইন্স্যুরেন্স কি লাগা রেজিস্ট্রেশন করে আৰু মাইকি গান আৰু ছোৱালী গান লাগা মেনস্ট্ৰুয়াল হেলথ এন্ড হাইজিন করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিনিকা খুলিব গলা ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্প করে আৰু entrepreneurship awareness camp begina hoigan idika activity teka pore itu majote aru ekta government of india laga instruction aigena aji duita milai gina he hoigan yate aigena ita government of india laga ministry of tribal affairs pura itu hafta jan bhagidari abhiyan begina सबसे दूर सबसे पहले गवर्नमेंट लगा डिपार्टमेंट सब लगे सबसे दूर जाएंगे ना पब्लिक खातिर पूजा बोला गया कम्युनिटी खातिर पूजा बोला गया और गवर्नेंस इधर तो पहले माथाले धरा का हमार मिनिस्टर खान सेक्रेटरी खान डायरेक्टर खान ताई खान पूरा है प्रोग्राम बनाएंगे ना नीचे से हुकुम आए हमें आज लगा दिन इसना दे इतु के बॉटम टॉप बॉटम जा लगा अप्रोच कोई इधर तो है तो पब्लिक खान पूरा है अपना हाथ लगा प्रपोजल दिखो पड़ा इतु लगा एक का हफ्ता इतु होएगा ऑर्गेनाइज करी আছে इतु तो है 18th मे पड़ा 25th मे होगा অলরেডি না होएगा के फ्लेक्सिबिलिटी ध्यान में आज 26th से मोटा याद है कि ना से 19th पूरा अलग अलग जगह पे बोस्ती पेरेंट लगा सदर एरिया पे बोस्ती करने की जैसे ट्रेनिंग एरिया लगा सदर कभी भी बोस्ती करने की जगह से आथिकुम एरिया पे भी बोस्ती कर जगह से जालुकी और उनको एरिया पे जगह से उस सॉफ्ट पे जगह से भले भी आज तो है सब हर डिपार्टमेंट याद जमा हो गए ना कोई आदि के नाम से और जन भागीदारी also I तो one is not government of India लगा इतो लगा हिंदी लगा मीनिंग ट्रांसलेट करने people's participation जन भागीदारी also कोई खान होता है पूरा लगा जिसना ये भी awareness campaign लगी वो आधार एनरोलमेंट इतो बन सब पूरी किना आसे एकता अलग एकता तो है मेरे तक इंस्ट्रक्शन दिया तो है तो
Jan Sunai, English to public grievances redressal. Apunar, yate bosti mano ho pare, solondar khan ho pare, jodi government department yate South khan ase, tao ase bole. Noile bhi apunar grievance, dukh sukh ase bole. Aji South khan ki bhi apunar dukh sukh ho bole laga din ase. Dusra ase water and environment conservation. Pani limited, environment limited, kini ka conserve korbo lage. Wala aji din ase. Moi khan program pasode forest department ra ghas khan bi olop adi gina ase. Itu khan bi halibo. Itu pasode ekta important ekta to hel to transect walk hoi gina ekta. Itu moi khan ati pung taute pasode program pasode tank pra birai gina sai gina he jabo jai gina itu transect walk koto hel to ekta government laga initiative. Itu to hel public khan research supra dekhe gina public logote iki logot tank pra birai gina ki dukh sukh ase taute yate nala nahi neki yate culvert lage neki yate kiba ekta lage neki itu khan public khan pura hota hoti pura laga ekta bhi moi khan aji manibole ase koina itu apna khan ye bujai dia ase wa nisna yate moi khan ha to hele hodai moi khan winter de sub division de birai thaga itu jagate aje jan bhagidari laga government of India laga program bhi bilage na ahi gena ase koina janai dia ase itya dusra issues khane alop moi kobole yate ati bumte moi festival de aise koabi koise bole be aji alop repeat koribole kon ase yele mane pauri gena be thakibo repeat korile manu aru yat ahe moi parent district de ahe gena ek saal 9 mahina hoy jaise moi yate ha tante Nizar district ase Nizar manu ase ki koribo na koigena moi bi bhavana korise pura taite amar parent district to backward ase itu nimite moi tinta area moi prioritize korigena education health aru economy itu tinta area de moi parato wishes korigena ahi ase education parent district manu naga manu majority moi khan educationally backward ase quality education পঢ়া নাপায় এইটো নিমিত্তে মনুকে নপৌঁছে এইটো নিমিত্তে মই সব মিলাই কিনে কোশিশ কৰিব লাগে সেইকাৰণে আজি বি চ্যালেঞ্জ কৰি আছে পেৰেণ্ট ডিস্ট্ৰিক্টে একটা কলেজই আছে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আজি তো নেক্সট এক্ৰিডিটেশ্যন হোৱা নাই ইটো হোৱা নাই গ'লে ইউজিচি টো কলেজ বন্ধ কৰি দিব ইটো হ'ব নিদিব মই গান এইটো নিমিত্তে ইয়াতে ট্ৰাইবেল কি আছে tribal ho kati moi khan etu parent district laga DPDP member ase moi khan mili gena koshish kori ase yate public khan yate kiman jot jama bosti laga solondar khan sob manu yate modok dibola jodi parent government college to hoile to NAC accreditation hoise bole yate aje kiman bacha khan ase kiman students ase atipur area te bahar na jaile bhi याते पूरी को पाना वही करने तो कोशिश शुरू कर लगी गई वही कहना वो इमान खुशी पाई जाए हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल याते कहना पार्टिसिपेट पूरी आसे वही कर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का नारो हाई स्कूल उन लोगा इतनी अडॉप्ट पूरी कहना इंटरवेंशन पूरी आसे वही हमारे एसडीओ सिंपल अति को पूरा है रिपोर्ट पे पाया आसे ताकि हम की कोशिश पूरी आसे और वही याते प्रिंसिपल के भी को बोले कौन आसे गिरनी का भाव पूरा अपना स्कूल चुनाए आसे आगे दिन दिन चुना बोला गिरे कोई के ना दूसरा आसे हेल्थ याते सीएमओ में आएगा ना आसे पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में कोई का एक भाटे तो कोई का दिमापुर और कोहिमा असो हुआ निमित्त है बीमार मानुफत जाए पहले भी होता ही नहीं का हो ना लगे कोई का डिस्ट्रिक्ट में भी हेल्थ लगा इंफ्रास्ट्रक्चर भाव हो लगे अभी लोग देख गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर आसे याते होले भी बोस्ती खाते हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आसे इतो खान भी मोय खान इंप्रूव करे बोला दूसरा जगह पे भी मोय खान
সাব ডিভিশন সেক্রেটারি ডিপার্টমেন্ট কি রিকোয়েস্ট কৰি আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ সেক্ৰেটাৰি কৰি আছে হলিবি পইচা ভাৰতক ইন্টাৰভিউ কৰি এটা ফেসিলিটি তো নিজৰ লগত চৌকাতে পাব লাগে ৰে মই কেনে সব চ্যালেঞ্জ কৰি আছে পাব্লিক লিডার খান আপোনাৰ খান হেলে আপোনাৰ খান কোঅপাৰেশন দিব লাগে दूसरा আছে ইকোনমি মই খান পেৰেন্ট ডিস্ট্রিক্ট হলে ইকোনমি ইমপ্রুভ হ'ব লাগে টাউনতে থাকা খান বস্তিতে থাকা খান মই খান ইকোনমি উঠিব লাগে নুঠিলে বাচ্চা খান যদি ভাল স্কুলতে পঠাব নোৱাৰিব মই খান হেল্থ কৰিলে কোৱালিটি অফ লাইফ মই খান নাপাব এইটো নিমিত্তে ইকোনমিটো মই খান ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব মই খান মাটিটো বেছি ভাল অলরেডি মই খান লাগা প্রবলেম তো মই পাছতে বি ক'ব আছে অলরেডি মই খান লাগা প্রবলেম তো আলছি আছে দে নুগোনৰ পৰা পেৰেন্ট ডিস্ট্রিক্ট শুরু কৰি কিনা নুগোনৰ পৰা জালুকি হৈ কিনা আতিব গেৰা ৰাস্তা মাটি ইমান ভাল অলরেডি মই খান ইকোনমি ইমপ্ৰুভ হোৱা নাই কিলে মই খান নিজকে উদাহৰণ কৰিব লাগে ইকোনমি ইমপ্ৰুভ হৈছে বলে মই আগে দে কোৱা নিচিনা মই কোৱালিটি অফ লাইফ পেৰেন্ট ডিস্ট্রিক্ট হলদি মই খান লাগা মার্কেট তো হলে মই খান লাগা প্রোডাক্টস তো হলে কোহিমা ডিমাপুর খানে মান ডিমান্ড আছে ইটো নিমিতে ইটো লাগা এডভান্টেজ লব লাগে দেই মই কেনা মই আপোনাৰ খানে ক'বলৈ মন আছে পেৰেন্ট ডিস্ট্রিক্টে মই ব্যাংক খান লগতে মিটিং লৈ থাকে সবসে বেশি এতিয়া লোন যোৱা ইয়াতে আইদার টিভি আইগেনা আছে सीएम माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव वगैरह मोर लोन भी दिया से बैंक का सबसे बेसी लोन हुआ तो है तो पीगरी हमार पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में पीगरी दाउरी पाले लगा पोटेंशियल बेसी डाउन আছে याते प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी আছে एनएसआर लगा रिप्रेजेंटेटिव भी আছে पेरेंट डिस्ट्रिक्ट लगा गाउरी तो आइले तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट কৰি আছে वगैरह खबर कोशिश কৰি আছে giving a 1,30,000 इंडिया पे नागालैंड है सबसे बेसी इतना तो सर्विस तो है ओवर सैचुरेटेड हो जाए इतो निमित्ते याते जवान खान स्टूडेंट्स सभी किमान जो नागिना আছে মই খান स्किलिंग কৰি কিনা হে মই খান प्राइवेट सेक्टर নহলে भी एंटरप्रेन्योरशिप इतो হাতে মই খান যাব লাগে দে আৰু মই খান ইকোনমি উঠাব লাগে দে এইকেইটা আপোনাৰ হাতে চ্যালেঞ্জ কৰি আছে মই খান ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারতে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লাগা একটা ইনস্টিটিউট আছে RSET রুরাল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আলাপ এখন স্কিল ট্রেনিং দে ট্রেনিং লইলে সার্টিফিকেট একটা পায় সার্টিফিকেট একটা পাইছে বলে ব্যাংক লোন भी পায় ইটো লাগা ফ্যাসিলিটি খান আছে ইটো নিমিতে इतो खान जर्नी के ना अपना खान बहुत निके ना पूरी बोला के दे कोई के ना इतो भी चला गया है दूसरा एक इशू तो है मोई को बोले मो ताका दो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट के किमान जना से किमान कम्युनिटी আছে मोई खान विंटर में हाई लगता यूनिटी मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल कोई के ना सेना होले भी लेमा होले भी रोमा होले भी कुकी होले भी मोगा मिलाई के ना ऑब्जर्व करें इतो निस्ता पेरेंट लगा डिस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट वगैरह बोइगा काम করে লাগে কোনো ইস্যু তো হলে তো নিজের বস্তি লাগা ইন্টারেস্ট থাকে কোনো ইন্টারেস্ট তো হলে নিজের সাব ডিভিশন লাগা ইন্টারেস্ট থাকে হলে भी बोइगा पेरेंट डिस्ट्रिक्ट লাগা ইন্টারেস্ট ওইখানে আমি ইস্যুস আছে তাতে बोइगा একটা হাত মিলাই কিনা হে কাম কৰিব লাগে দে ওইখানে আপোনাৰ হাতে চ্যালেঞ্জ করে আছে और एक मेन तो है पेरेंट डिस्ट्रिक्ट लगा इंटरेस्ट एक तो है माटी बिका तो है मुई इंगोल होते ईएससी 4 साल आता थकी से इंगोल भाने तो माटी पूरा प्रतिका আছে ईएससी टाइम में कोई होनी আছে दिखी আছে याते आज कोई डीसी गुरगे ना ऐसे अथिमुख सब डिवीजन बाते तो किलोमीटर है बिका আছে कोई के ना मोर बेसी बिकाय कि गवर्नमेंट लगा स्कीम खान पब्लिक खान के মই খান মধু কৰিব কইনা স্পেশালি গোল এরিয়াতে তামোল বেশি
পালি কিনা আছে এইটো নিমিত্তে মই আহি কিনা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট DPO লেণ্ড ৰিচোৰ্চেছকে ডিছকাছ কৰি কিনা আইবি এগ্ৰিকালচাৰ বস্তি বনাবলৈ গৈ কিনা মই DPDPকে তামোল বস্তি গৈ কিনা মই ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर जल्लुकी ने हाथ आए वेटरनरी कॉलेज से हाथ आए यूनियन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मानो के लोग पाई किना ताइखान मधु दीपो बैठा सेंट्रल टीम जुआ साल दिसंबर के गोल उपस्थित है आई किना कोथा कोथा देखते तो पहले गोल उपस्थित मानो मानो पहले निजर घोर तो किमान 100 by 100 ना 200 by 200 ना इतु ही बच्चे किना आसे स्कीम आने ले भी खाली 100 by 100 ते हाली को पारा आसे माती तो खत्म हो जैसे गोल होते मुझे ESC थाका दे भी ताते बात करने वालों बाहें कोई सब मधु दिवी ना मुझे किधर बात है इतो दिन तक हमारा डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर तो को बिसी तांग करे मुझे पब्लिक हन की कोई मास पाली को ले पकोड़ी बनाओ ले किधर जा निजर पे पाली को कहता हाथ में माती ना ठीक करो इतु कोवम लगी सर नेक्स्ट आगे पे मोय कौन इस মিটিং খতম হোৱা নাই হ'লেও মই ব্ৰেকআপ লৈ কিনে ভিডিঅ' ল'বলৈ এইটো CRC ৰিভাইভাৰ চাৰ্চ লগা কম্পাউণ্ড পৰা মই কিছু আছে আৰু এইটো মই কোথাও পৰা মই পিছে কৰি আছে এইটো আছে দেই থেংক ইউ